Baik, kita teruskan surah Asy-Syura mulai daripada ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman dan sungguh orang yang sobaro telah sabar ia, wa ghafara dan telah mengampunkan ia, Inna bahwasanya zalika itu lamin sungguh daripada. Inna tadi terjemah sesungguhnya ya. Tukar kepada bahwasanya. Tukar bahwasanya. Sebab lam tu makna sungguh. Inna bahwasanya zalika itu lamin sungguh daripada azmil umur seteguh-teguh urusan. Sorry Ustaz, tadi tu inna tu sesungguhnya ke bahawasanya Ustaz? Inna tukar bahawasanya. Bahawasanya. Sebab depan tu ada lamin tu, la tu. Lam tu maknanya sungguh. Jadi inna kena tukar kepada bahawasanya ya. Sungguh daripada bahawasanya itu sungguh daripada seteguh-teguh. Azmi tu seteguh-teguh. Al-umur urusan. Baik. Walaman sabar. Dan sungguh orang yang telah sabar ia. Wa ghafara dan telah mengampunkan ia. Inna zalika lamin azmil umur. Bahwasanya itu sungguh daripada seteguh-teguh urusan. Maknanya di sini nak menunjukkan bahawa sifat kesabaran dan memberi ampun itu adalah ya seteguh-teguh ya urusan ataupun termasuk hal yang diutamakan. Baik, sambung lagi. Waman dan barang siapa yudlil ia sesatkan. Allahu oleh Allah. Fama lahu maka tiada baginya. Min waliyin daripada pelindung. Mim ba'dihi daripada sesudahnya. Watara dan engkau lihat. Az-zalimina akan orang-orang yang zalim. Lama tatkala Ra'au telah melihat mereka Al-azaba akan azab. Yaqulun mereka berkata. Hal adakah ila maradin kepada tempat kembali min sabil
daripada jalan. Baik, semak semula. Wa may yudlilillahu wa ma lahu min waliyyin min ba'di. Dan barang siapa ia sesatkan oleh Allah, maka tiada baginya daripada pelindung daripada sesudahnya. Maknanya, ya, orang yang telah ditakdirkan sesat, maka tidak ada siapa yang boleh melindungi daripada sesudah kesesatan itu. Dan tiada siapa yang dapat memimpin daripada kesesatan itu. Ya, contohnya bapa Nabi, ya, Abu Talib. Walaupun Nabi sayang, ya, dengan Abu Talib, tetapi, ya, oleh kerana, ya, dia memilih jalan, ya, kesesatan, itu adalah takdir yang dia pilih. Jadi siapa yang boleh pimpin dia sesudah dia sesat? Tak ada siapa boleh pimpin, walaupun Nabi sendiri, ya, mau menunjuki atau memimpin. Maka, ya, kerana dirinya, ya, telah memilih takdir jalan itu, jalan kesesatan itu, ya. Jadi tak ada siapa lagi nak boleh pimpin dia, sebab itu pilihan dia. Wa taruz zalimina, dan kau lihat akan orang-orang yang zalim, lama ra'awul azaba, ya, tatkala telah melihat mereka akan azab, yaqulun, mereka berkata, hal ila maradin, ya, adakah kepada tempat kembali, min sabil, daripada jalan. Ini mungkin tak faham, ya. Tak faham, memang tak faham pun. Kalau bahasanya, adakah kepada tempat kembali daripada jalan, ya? Jadi kita mesti tak faham bahasa macam ni. Jadi ini adalah susuk bahasa Arab, susunannya macam tu, ya. Jadi maksudnya boleh letak nota, ya. Daripada hal tu, daripada hal sampai habis tu, ya. Letak nota, ya. Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Itu maksudnya, ya. Sempat tulis tak? Tempat. Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Soalan Itu dah tulis, ya. Jadi kalau kita terjemah adakah kepada tempat kembali daripada jalan, kita mesti tak faham. Jadi maksud mereka yang, ya, yang zalim, yang dulu memilih jalan kesesatan itu, bila mereka melihat azab Allah nanti, mereka akan mengatakan, ya, adakah jalan untuk aku kembali ke dunia lagi, ya. Kalau ada jalan lah boleh balik ke dunia, saya dia akan memilih jalan Rasul, jalan petunjuk. Tapi tak ada artinya lah, ya. Mana tak ada jalan lagi untuk kembali ke dunia. Itu maksudnya, ya. Baik, sama lagi. Wa tarahum, dan engkau lihat akan mereka. Wa tarahum, dan engkau lihat akan mereka. Yu'raduna, mereka dihadapkan. Mereka dihadapkan. Alaiha, atasnya. Khosyi'ina, keadaan orang-orang yang tunduk. Keadaan orang-orang yang tunduk. Minazulli, kerana hina. Kerana hina.
Yanzuruna, mereka melihat. Min, daripada. Torfi, kerlingan. Kerlingan. Bracket pandangan mata. Khafiyin, yang tersembunyi. Waqala, dan telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Inna, sesungguhnya. Al-khasirina, orang-orang yang rugi. Allazina, ialah orang-orang yang khasiru, telah merugikan mereka. Ampusahum, akan diri-diri mereka. Wa ahlihim, dan keluarga mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala, ketahuilah. Inna zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim. Fi azabin, dalam azab. Mukim, yang kekal. Ustaz, kejap ayat lari Ustaz. Kita kena tulis. Jadi lari ya. Sebab ada apa yang tertindih, jadi yang apa? Sesungguhnya orang zalim, lepas tu sesungguhnya orang zalim dalam azab yang kekal. Fi azabin mukim, dalam azab yang kekal. Ada lagi? dia sampai ayat 46. Tak apa, itu tinggalkan dulu. Itu ayat 45 sampai mukim ya. Fi azabin mukim, dalam azab yang kekal. Itu 45. Ya. Baik, saya masuk mula. Ayat 45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha. Dan engkau lihat, engkau ni maknanya Nabi, ya, wahai Muhammad. Engkau akan lihat mereka. Yu'raduna 'alaiha. Mereka dihadapkan atasnya. Atasnya mana? Di neraka. Khashi'ina minaz zulli. Orang-orang yang tunduk kerana hina. Pada masa itu dia punya, dia tunduk, dia dalam keadaan yang begitu hina. Ya. Bila melihat azab Allah Ta'ala yang dulu di dunia, mereka tidak herankan, tidak hiraukan. Yanzuruna min tarfin khafiyin. Mereka melihat daripada kerlingan mata yang tersembunyi. Ya. Maknanya, ya, diibaratkan sebagai matanya tak sanggup
nak pandang. Macam itulah bahasanya. Iaitu dikatakan kerlingan mata yang tersembunyi. Diibaratkan sebagai dah tak terpandang lagi, tak sanggup nak memandang azab yang dihadapannya. Wa qala allazina amanu, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah beriman mereka, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, allazina khasiru anfusahum, ialah orang-orang yang telah merugikan mereka akan diri-diri mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan keluarga mereka. Ya, semua akan dimasukkan dalam neraka. Apa sebab? Ya, sebab mereka mempertahankan syirik atau mempersekutukan Allah, dan mengajak keluarganya supaya faham yang sama, dan ditanamkan kebencian kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah orang yang rugi, merugikan diri sendiri dan merugikan ahli keluarganya pada hari kiamat besok. Ala inna zalimina fi azabim muqim. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal. Apa sebab kekal? Kekalnya kerana di dunia dulu mereka telah mempersekutukan Allah. Mereka tak percaya dengan keesaan Allah, dengan menyembah Allah. Dia tak percaya. Dia percaya dengan berhala-berhala yang telah dipusakai daripada moyang-moyang mereka. Itulah yang dipertahankan sampai akhir hayat. Akhirnya mereka akan masuk dalam azab yang kekal. Ayat 46. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia. Lahum, bagi mereka. Min, daripada. Aulia, penolong, pelindung-pelindung. Yan surunahum, mereka menolong akan mereka. Yan surunahum, mereka menolong akan mereka. Min, daripada. Dunillah, selain Allah. Waman, dan barang siapa. Yudlil, ia sesatkan. Allahu, oleh Allah. Fama lahu, maka tiada baginya. Min sabil, daripada jalan. Saya semula. Wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahu, dan tiada adalah ia bagi mereka daripada pelindung-pelindung. Mereka menolong akan mereka daripada selain Allah. Orang-orang yang diumbankan ke dalam azab Allah. Tak ada siapa yang boleh melindungi, yang menolong mereka. Selain daripada Allah, tak ada siapa boleh tolong. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil, dan barang siapa ia sesatkan oleh Allah, maka tiada baginya daripada jalan. Macam seolah ayat ini tergantung kan. Maka tiada baginya daripada jalan. Maksudnya jalan kepada kebenaran.
jalan kepada kebenaran, ya. Kebenaran di dunia dan ya kepada syurga di akhirat, mana tidak ada jalan. Artinya mereka yang memilih jalan kesesatan, jangan salahkan Allah, ya. Jangan salahkan, ya, itu takdir Allah. Sebenarnya dia sendiri yang memilih jalan itu. Allah memberi hudan, petunjuk, tapi ya mereka memilih jalan kesesatan. Jadi jangan salahkan Allah. Sebab itu, ya, barang siapa ia sesatkan oleh Allah, maka tiada baginya daripada jalan untuk menuju kepada kebenaran. Ya, tak nampak jalan benar. Macam itu. Baik, sambung lagi ayat yang ke-47. Istajibu, perkenankanlah olehmu. Istajibu, perkenankanlah olehmu. Lirabbikum, bagi Tuhan kamu. Min qabli, daripada sebelum. An, bahawa. Ya'tiya, ia datang. Yaumun, oleh satu hari. La maradda. La maradda, tidak ada penolakan. Lahu, baginya. Minallah, daripada Allah. Ma'alakum, tiada bagi kamu. Min malja'in, daripada tempat perlindungan. Min, daripada malja'in, tempat perlindungan. Yauma izin, pada hari itu. Wa malakum, dan tiada bagi kamu. Min, daripada. Nakir, mengingkari. Semak semula. Istajibu, perkenankanlah olehmu. Lirabbikum, bagi Tuhan kamu. Perkenankanlah olehmu. Lirabbikum, bagi Tuhan kamu. Min qabli, daripada sebelum. An ya'tiya yaumun, daripada sebelum bahawa ia datang oleh satu hari. La maradda, tidak ada penolakan. Lahu, baginya. Minallah, daripada Allah. Ma'alakum min malja'in yauma izin, tiada bagi kamu daripada tempat berlindung pada hari itu. Wa ma lakum min nakir, dan tiada bagi kamu daripada nakir, ia mengingkari. Artinya, ya, kalau nak perkenankan, perkenankanlah sekarang. Yang dimaksud perkenankan di sini ialah ia mentauhidkan Allah, mengibadati Allah. Itu artinya memperkenankan bagi Tuhan kamu, ya, dengan mengesakannya dan mengibadati Dia. Sebelum datangnya hari
kiamat. Yang mana datangnya hari kiamat ini tidak ada siapa dapat menolak kedatangannya. Dan pada masa itu tidak ada tempat kita boleh berlindung. Dan kita juga tidak dapat mengingkari kehadiran kiamat itu. Ya. Itu maksudnya. Sambung ayat yang ke-48. Fa'in, maka jika. A'radu, telah berpaling mereka. Fama, maka tiada. Arsalnaka, telah kami utuskan akan engkau. Telah kami utuskan akan engkau. Alaihim, atas mereka. Hafizah, jadi penjaga. In, tiada. Alaika, atas engkau. Illa, melainkan. Al-balagh, penyampai. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Iza, apabila. Azaqna, telah kami rasakan. Al-insana, akan manusia. Minna, daripada kami. Rahmatan, akan rahmat. Fariha, telah gembira ia. Biha, dengannya. Wa in, dan jika. Tusibhum, ia menimpa akan mereka. As-sayyi'atun, oleh keburukan. Bracket, kesusahan. Bima, dengan sebab apa yang. Qaddamat, telah mendahulukan ia. Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Qaddamat aidihim ni, ya, bahasa dia telah mendahulukan ia oleh tangan-tangan mereka. Makna dia. Tapi maksudnya, perbuatan tangan-tangan mereka. Dalam bracketnya. Itu maksudnya. Ya, perbuatan tangan-tangan mereka. Itu maksudnya. Terjemahan dia, qaddamat itu telah menyediakan ia, aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Maknanya yang dia sediakan oleh tangan-tangan mereka maksudnya ialah perbuatan. Ya, perbuatan tangan-tangan mereka. Sambung fa'inna, maka sesungguhnya al-insana, manusia, kafur, amat kufur.
Baik, sama semula ya. Wa in a'radu, maka jika telah berpaling mereka, ya, maknanya mereka berpaling daripada, ya, tidak mau memperkenankan, ya, panggilan Allah. Diajak kepada mengesahkan Allah, mengibadati Allah, mereka enggan, mereka berpaling. Adakah itu salah Nabi? Adakah Nabi akan tanggung dosa mereka? Tidak, kata Allah Ta'ala. Fama arsalnaka alaihim hafizah, maka tiada telah kami utuskan akan engkau atas mereka jadi penjaga. Maksudnya Allah tidak utuskan Nabi untuk menjaga dosa pahala mereka. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan kesalahan Nabi kalau mereka berpaling setelah Nabi terangkan atau sampaikan kepada mereka. In alaika illal balagh. Tiada atas engkau ni Nabi, tiada atas engkau melainkan penyampai. Wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan risalahku. Ya, bukan, ya, kesalahanmu menanggung dosa pahala mereka. Kesalahan mereka akan tanggung sendiri. Tugasmu hanya menyampaikan. Itu maksud ayat ini, ya. Wa inna iza azaknal insana, dan sesungguhnya kami, apabila telah kami rasakan akan manusia, minna daripada kami rahmatan akan rahmat, fariha biha, telah gembira ia dengannya. Begitulah sifat manusia. Bila Allah, ya, berikan kepadanya satu rahmat, mana nikmat seperti kekayaan dan kesehatan, ya, mereka sentiasa riang gembira. Bila kita sehat, kita kan riang, senang, ya. Kita gembira. Ya, bila kita sakit, kita termenung, muka munyuk, ya. Itu maksudnya macam itu, ya. Dan begitu juga waktu kita senang, kita gembira. Ya, waktu kita susah, kita akan sedih, ya. Risau, ya, dan berbagai-bagai lagi. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika ia menimpa akan mereka oleh sayyi'ah. Sayyi'ah ni maknanya lah keburukan ataupun kesusahan. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah mendahulukan ia oleh tangan-tangan mereka. Maknanya disebabkan oleh perbuatan mereka. Ya. Bila ditimpa oleh satu, ya, bencana ataupun satu kesusahan yang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri. Ya, fa innal insana kafur, maka sesungguhnya manusia amat kufur. Begitulah, ya, sifat manusia. Ya, bila, ya, kesalahan itu tertimpa atau perbuatan jahat mereka, punca jahat mereka itu, ya, menimpa kepada mereka sesuatu daripada kejahatan mereka, ya, pada masa itu dia kufur dengan Allah. Ya, manusia bersifat kufur. Inilah, ya, Allah sifatkan perangai manusia. Ya. Bila senang, ya, dia gembira. Bila susah, ya, dia tak percaya dengan kuasa Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang beriman bukan itu. Orang beriman bila ditimpa, diberikan rahmat, baik kesehatan atau kekayaan, dia bersyukur kepada Allah. Tapi seandainya tertimpa musibah, dia redha dan sabar. Itulah sifat, ya, utama bagi orang mukmin. Dia tidak seperti orang yang kafir, senang bergembira, susah dikufur. Itu bukan sifat orang mukmin, ya. Baik, sama lagi. Ayat 9, lillah, kepunyaan Allah. Mulku, kerajaan.
as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Yahluku, ia ciptakan. Ma, akan apa yang. Yasha'u, ia kendaki. Yahabu, ia memberi. Bracket, ia kurniakan. Liman, bagi orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Inasa, anak-anak perempuan. Wayahabu, dan ia memberi. Liman, bagi orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Az-zukur, anak-anak lelaki. Semak semula. Lillahi mulku samawati wal ardi yahluku ma yasha. Kepunyaan Allah, kerajaan langit-langit dan bumi. Ia ciptakan apa yang ia kendaki. Ini ya memang patut Allah sebut demikian, sebab langit dan bumi memang milik Allah, bukan milik kita pun. Ya. Kita yang buat rosaknya langit dan bumi. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi itu indah, cantik. Tapi yang merosakkan manusia. Jadi Allah boleh mengakui langit dan bumi itu milik dia. Dan ia ciptakan apa yang ia kendaki. Yahabu lima yashau inasa. Ya, ia berikan bagi orang yang ia kendaki anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yashau zukur. Dan ia berikan bagi orang yang ia kendaki anak-anak lelaki. Adakah hal ini mereka boleh ingkari? Adakah mereka boleh mengakui atau mengendaki, oh, aku nak anak lelaki, aku anak perempuan, aku anak lelaki, anak perempuan? Boleh? Tak boleh. Ya, melainkan manusia itu telah terpaksa nak sukarela ataupun terpaksa menerima hakikatnya. Ya, bila lahir itu anak lelaki, diterima. Bila dia lahir itu anak perempuan juga, ia diterima. Tak boleh nak diengkar. Oh ya Allah, aku tak nak anak lelaki ni. Tak ada. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi itu kehendak Allah Ta'ala. Allah jadikan kadang semua anaknya perempuan. Kadang semuanya anak lelaki. Kadang ada selang bunga dan sebagainya. Ya. Baik, itu adalah kehendak Allah. Lagi atau yuzawwijuhum atau yuzawwijuhum, ia kahwinkan akan mereka. Atau ia kahwinkan akan mereka zukranan, ya, laki-laki. Wa inasan, dan perempuan. Wa yaj'alu, dan ia jadikan man akan orang yang yasha'u, ia kendaki. Akima, mandul. Innahu, sesungguhnya dia, alim, amat mengetahui.
Qadir lagi amat berkuasa. Semak semula. Au yuzawwijuhum zukranan wa inasa. Atau ia kahwinkan akan mereka. Ia lelaki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Dan ia jadikan orang yang ia kendaki mandul. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah berkuasa berbuat demikian. Kadang dijadikan mereka berkahwin sampai tua, maka tidak ada anak. Itu dikatakan sebagai aqimah. Tapi kalau Allah nak memberikan, tak ada siapa nak halang. Contohnya Nabi Ibrahim AS, umurnya sudah 99 tahun. Sedangkan isterinya Nabi Ibrahim 120 tahun. Sedangkan isterinya sudah 98 tahun. Jadi tak ada anak. Jadi Allah nak memberikan rezeki kepadanya. Tak kira ia sudah berusia sebegitu tua. Tapi Allah nak berikan, tetap Allah akan berikan. Itulah lahirnya anak yang bernama Yakub. Yakub pula. Ishak. Kemudian Ishak pula ada anak nama Yakub. Itu yang dikatakan anaknya Nabi, cucunya juga jadi Nabi. Dia dapat anak Ishak dalam umur 120 tahun. Tapi Allah itu dikatakan Allah juga berkuasa menjadikan seseorang itu mandul, yang mana langsung tidak ada keturunan sampai tua pun. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia amat mengetahui lagi amat berkuasa. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau Allah mau, Allah akan beri. Dan tiada siapa yang boleh halang kalau Allah nak beri. Tapi tidak ada siapa boleh memberi kalau Allah nak halang. Itu yang doa lepas doa lepas solat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Wahai Allah,